Bienvenidos nuevamente a una edición de World Worship Revival Center. Welcome again to another edition of World Worship Revival Center. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde en la ciudad de Wasaga Beach. Thank you for being with us this beautiful afternoon in Wasaga Beach. Tenemos un hermoso invierno. We have a beautiful winter. No ha estado nevando. It hasn't been snowing. El Señor ha escuchado mis oraciones. The Lord has heard my prayers. Y la temperatura afuera es como 6-7 grados. And the temperature outside is like 6 or 7 degrees. Si el Señor siempre tiene ese invierno aquí en Canadá, If the Lord always has that kind of winter here in yo Canada, creo que me quedo aquí. I think I'll stay here. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la causa y el efecto. Last week we were speaking about the cause and the effect. Y tenemos que aprender que la oración eficaz y apasionada del justo puede mucho. And we need to learn that the prayer of the righteous can do much, that is efficient Y es apasionada. and is passionate. Dios no responde God does not respond a oraciones tibias. to lukewarm prayers. Dios responde a oraciones apasionadas. God responds to passionate prayers. Amén. Amen? De modo que si se está buscando una respuesta de parte del Señor, So if you've been seeking an answer from the Lord, el Señor pone condiciones, requerimientos en nuestras oraciones the Lord puts requirements and conditions in our prayers para que podamos ver su gloria. so that we may see His glory. Bien, vamos al libro de Marcos capítulo 5 Let's go to Mark chapter 5. y vamos a seguir estudiando sobre la causa y el efecto. We'll continue studying on the cause and the effect. La palabra del Señor nos enseña, The word of the Lord teaches us, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. and they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Dilo conmigo, enseguida. Say it with me, immediately. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, Who had his dwelling place among the tombs, and no one can bind him, not even with chains. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out, cutting himself with stones. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. And when he saw Jesus from afar, he ran, kneeled down, and worshipped him. Versículo 7. Verse 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Versículo 8, yo quisiera que lo dijeras conmigo. Verse 8, I'd like you to say it with me. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Los de español, ¿qué pasa? ¿No tenemos a gente española acá? Spanish people, what's going on? We don't have any Vamos, Spanish el people número here. 8, vamos Come on. adelante, empezamos. Number 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Esto es algo poderoso. This is something powerful. Es algo que usted como creyente It's something that you as a believer lo tiene que vivir, need to live. lo tiene que experimentar, You need to experience it. lo tiene que hacer. You need to do it. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, no crecemos. we don't grow. Dile a tu hermano, Tell your brother, si no lo haces, if you don't do it, no creces. you don't grow. Versículo número 9. Verse 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Then he asked them, "What is your name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. And he begged them earnestly that he would not send them out of that country. Dice versículo número 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. So all the demons begged him, saying, "Send us to the swine, that we may enter them." Escúchame, Listen, los demonios le estaban diciendo al Señor Jesús, the demons were saying to the Lord Jesus, si nos vas a echar fuera de este hombre, "If you're going to cast us out of this man, de esta casa, from this house, permítenos entrar a los cerdos. allow us to enter into the swine." En otra manera, In other words, los espíritus inmundos the unclean spirits necesitan un cuerpo need a body para manifestarse. to manifest. Necesitan un cuerpo. They need a body. Sin un cuerpo Without a body, no hay manifestación. there's no manifestation. Aunque muchas veces Although oftentimes, el alma de las personas, the soul of the person, el temor de las the personas, fear of the person, los alimenta. feeds them. Usted puede darle de comer a espíritus inmundos You can feed unclean spirits a través de sus heridas, through your wounds, a través de sus temores. through your fears. Ellos son como sanguijuelas. They're like leeches or bloodsuckers. Si usted está herido espiritualmente, If you are hurt spiritually, ellos están para chuparle la vida. they're there to suck the life out of you. Hola, Hello? están muy callados en esta You're noche. very quiet tonight. Y dice la palabra, si nos echas, danos permiso de entrar a los cerdos. Versículo 13. Verse 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. And at once Jesus gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine. There were about 2,000, and the herd ran violently down to the step place into the sea, and drowned into the sea. La palabra del Señor dice The word of the Lord says que en un hombre that in one man habían más de 2000 espíritus inmundos. there was more than 2,000 unclean spirits. Hola. Hello. No habían 7 demonios como María Magdalena. There wasn't 7 demons like Mary Magdalene. Habían más de 2000 espíritus inmundos en un hombre. There was more than 2,000 unclean spirits in one man. La Biblia dice The Bible says que ese hombre lo ataban con cadenas y grillos that man was tied with chains and shackles, y las rompía, and he would break them. las desmenuzaba. He would tear them apart. Dice la palabra que de día y de noche, The word says that day and de night, día y de noche, day and night, daba voces he would give voices, y agarraba and he piedras would grab y stones, se golpeaba con and he ellas. would hit himself with them. Qué condición tan dramática la que tenía este hombre. What a dramatic condition that this man Y had. dice la palabra And the word says que la gente no pasaba por ese camino. that the people would not pass by his way. ¿Por qué? Why? Porque todos les tenían temor. Because they were all afraid of him. Ese hombre, That man, con esa legión de demonios, with that legion of demons, controlaba una región. controlled a region. Y esa región And that region era controlada was controlled a través de un hombre. through a man. Esa región That region la controlaba was controlled. el endemoniado gadareno, The Gadarene that was possessed, demon possessed, que estaba poseído por una legión. who was possessed by a legion. La palabra nos enseña The word teaches us que cuando los espíritus vieron a Jesús, that when the spirit saw Jesus, los espíritus inmundos, the unclean spirits, no el hombre. not the Yo man, quiero que entiendas I esto, want you to understand this, porque muchas personas piensan que era el hombre. because many people thought that it was the man. Era el hombre, It was the man, pero los espíritus a través del hombre but the spirits through the man usaron el cuerpo del hombre used the body of the man para ir a enfrentar a Jesús. to confront Jesus. Pero para ir a confrontar a Jesús, But to go and confront Jesus, escúchame, listen, no en un son de guerra, not in a war zone, no en un son, no en un canto, not, no una not provocación not de to guerra, provoke war,
sino entendiendo la posición de ellos y la posición del rey. but understanding their position and the king's position. Eso es muy importante, That's very important. porque cuando nosotros empezamos a pelear Because when we begin to fight fuera de la posición de autoridad, outside of the position of authority, fuera de la posición que el Señor nos ha dado, outside of the position that the Lord has given us, estamos en desventaja. then we're at a disadvantage. Los demonios llegaron a Jesús, The demons got to Jesus, corrieron a they Jesús ran to Jesus, y le dijeron, and they said to him, no nos atormentes, do not torment us. no nos Do atormentes. not torment us. Te pedimos que no nos We atormentes. ask you that you do not torment us. ¿Por qué? Why? Porque la sola presencia de Because Jesús just the presence of Jesus los atormentaba. tormented them. ¿Por qué? Why? Porque ellos sabían Because they knew que Él es el Hijo de that Dios. He is the Son of God. Ellos sabían They knew que Él es el Hijo de Dios. that He is the Son of God. ¿Usted sabe que Él es el Hijo de Dios? Do you know that He's the Son of God? Está muy callados, Very iglesia. quiet, church. ¿Usted sabe que Él es el Hijo de Do Dios? you know that He is the Son of God? Y dice la palabra And the Word says que los demonios le decían, that the demons would say, si nos echas fuera, if you cast us out, danos permiso de ir a los cerdos. give us permission to go to the swine, the pigs. Y dice la palabra algo muy interesante. And the Word says something very interesting. Salieron del hombre They came out of the man y se fueron a meter a los 2000 cerdos. and they went into the 2,000 swine. Y dice la palabra And the Word says que los 2000 cerdos, that the 2,000 al pigs, sentir que eso penetraba en ellos, as they felt that penetrate in them, al sentir esos demonios que penetraban en el cuerpo de los cerdos, as they felt the demons penetrate the bodies of the pigs, dice la palabra que prefirieron mejor lanzarse a un precipicio. they said they'd rather just jump off of a cliff. Y dice la palabra que los 2000 se fueron al mar And the Word says that the 2,000 went into the sea y se ahogaron and they drowned y murieron. and they died. ¿Dónde quedaron los 2000 espíritus? Where did those 2,000 spirits remain? Escucha. Listen, Ya no estaban en el endemoniado, they weren't in the demon-possessed man, pero hoy te voy a decir dónde empezaron a influir. but let me tell you where they began to influence. Versículo 14. Verse 14. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido, que había sucedido. So those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that had happened. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Then they came to Jesus and saw the one who had been demon-possessed, who had the legion, sitting and clothed in his right mind, and they were afraid. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. And those who had told him saw how it happened to him, who had been demon-possessed, and about the swine. Escucha el 17. Listen to 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Then they began to plead with him to depart from their region. Hola. Hello. Los habitantes de esa región The inhabitants of that region le dijeron a Jesús, said to Jesus, por favor, please vete leave nuestro territorio. our territory. ¿Quién le estaba diciendo a Jesús primeramente, Who was saying to Jesus first, no nos eches fuera de ese territorio? do not cast us out of this territory? ¿No eran los demonios en el Gadareno? Wasn't it the demons in the Gadarene? Ellos le dijeron primero, si nos echas, They said first, if you cast us out, no nos eches fuera de la región. don't cast us out of the region. ¿Me está escuchando? Are you listening? Versículo 10 dice, Verse 10 says, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. and they begged him earnestly that he would not send them out of that region. Ahora, Now, tenemos a los ciudadanos de esa región we have the citizens of that region diciéndole a Jesús, saying to Jesus, por favor, please vete de nuestra región. leave our region. Causa Cause y efecto. and effect. Es muy importante. It's very important.
Todo mundo tenía miedo a ese endemoniado. Everybody was afraid of that man, demon-possessed man. Ahora el endemoniado Now the demon-possessed man estaba sano, was healed, vestido, clothed, en su mente cabal, in his right mind. y dice la palabra And the word says que en lugar de ver el milagro, that instead of seeing the miracle, la libertad, the freedom, la sanidad, the healing, le dijeron al sanador, they said to the healer, le dijeron al Salvador, they said to the Savior, no te queremos en esta región. we don't want you in this region. ¿Por qué? Why? Porque la región estaba controlada Because the region was controlled por un principado. by a principality. Por eso es muy interesante entender That's why it's very interesting to understand que los that the principados, principalities, los espíritus gobernadores de regiones, the spiritual governors or rulers of the region, no quiere que la iglesia se ponga verdaderamente a orar. they don't want the church to truly begin to pray. Porque cuando verdaderamente la iglesia ora, Because when the church truly prays, somos una amenaza para esos principados. we are a threat to those principalities. Porque cuando uno ora, Because when one prays, es la causa de oración. it's the cause, the prayer. El efecto The effect será la liberación de muchos. will be the freedom of many. Amén. Amen? Versículo siguiente. Next verse. Versículo 18. Verse 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. And when he got into the boat, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. Y dice el versículo 19. Verse 19 says, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. go home. So, however, Jesus did not permit him, but he said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you, and he who's had compassion over you. Escúchame, Listen, Jesús no le dijo, Jesus didn't say, ve a un instituto bíblico go to a Bible study, Bible college, por 3 años for 3 years, y prepárate and prepare yourself para poder explicar tu testimonio. to be able to explain your testimony. Ve a estudiar teología, Go and study theology, hermenéutica, what's it? hermeneutics. Hermeneutics. Made that one up. Sounded good. Vete a estudiar todo lo que requiere la fe. Go study everything that the faith requires. Esto es muy importante. This is very important. Porque nosotros, Because cuando tenemos un encuentro con when Jesús, we have an encounter with Jesus, queremos seguirlo a Él. we want to follow him. Pero escúcheme la manera más práctica de seguir a But Jesús. listen to the most practical way to follow Jesus. No siendo solamente su discípulo, Not just being his disciple, sino siendo también but also being testigo del poder de Él. a witness of his power. Eso es muy importante. That's very important. Jesús le podía haber dicho, vente conmigo. Jesus could have said, come with me. Hay lugar en la barca. There's room on the boat. Pero ¿sabes algo? But you know something? Los milagros que el Señor hizo, The miracles that Jesus did, primeramente confrontó al hombre fuerte. first he confronted the strong man. Porque le dijo, ¿cómo te llamas? Because he said, what is your name? Y déjame And let decirte, me tell you, Jesús cuando se comunica con el mundo espiritual, when Jesus communicates with the spiritual realm, no se comunica como general a un espíritu inferior. he doesn't communicate as a general to an inferior spirit. Se comunica como general al espíritu fuerte. He communicates as a general to the strong spirit. Dice la palabra The word says que mientras el hombre fuerte that as long as the strong man guarda su casa, takes care of his su home, casa está en paz. his home is at peace. Pero si viene otro más fuerte que But él if a stronger than him comes y lo vence, and overcomes him, reparte todo lo que le pertenecía. and he gives out everything that belonged to him, De modo que la palabra nos so enseña the word teaches us que that Jesús Jesus es el hombre fuerte. is the strong man. Amén. Amen? Amen. Y como hombre And fuerte, as a strong como man, general, as a general, como hijo de as a Dios, son of God, le dijo al demonio, he said to the demon, ¿cómo te llamas? what is your name? Y el demonio contestó, And the demon answered, me llamo Legión, I'm called Legion, porque somos muchos. because we are many. Escucha lo que quiero decir. Listen to what I want to say. Cuando el Señor da una orden, When the Lord gives an order, no hay dos órdenes. there's not two orders.
Jesús solamente habla una vez Jesus only speaks once, y todo le obedece. and everything obeys him. Everyone obeys him. Cuando Él creó los cielos y la tierra, When he created the heavens and the earth, solamente una vez habló. he only spoke once. Dijo, sea la He luz, said, "Let there be light," y fue la luz. and there was light. No dice la palabra que repitió, sea la luz, sea la luz, sea la The luz. word doesn't say that he repeated, "Let there be light, let there be light, let there be light." Una sola vez Just one time, y basta. and it was enough. Hola. Hello? Amen. Eso es poderoso para que nosotros aprendamos a llegar a ese That nivel. is powerful for us to be able to get to that level. Amén. Amen? Amen. ¿Me va entendiendo? Are you understanding me? Versículo, estamos en el, ya me estoy acá, 19. 19. Versículo 19. No, 20. Versículo 20. No, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Escúcheme, amada iglesia. Listen, beloved church. El Señor ha hecho algo por ti. Has the Lord done something for you? Yes. Lo publicamos, Do we publish it? Do we declare it? Share it? lo compartimos, Do we share it? o nos da pena, Or are we shy? nos da vergüenza. Or are we ashamed? Dice la palabra, The word says, y se fue and he left, y comenzó a publicar. and he departed, and he began to proclaim. Eso es poderoso. That's powerful. Causa, Cause, efecto. effect. Y yo quiero que te pongas a entender eso porque es muy importante. And I want you to understand this because it's very important. ¿A dónde dice la palabra que fue a publicar? Where did the Bible say that says that he went to proclaim? A Decápolis. To Decapolis. Decápolis Decapolis es un conjunto de 10 ciudades. is it's made up of 10 cities. O sea, no solamente se fue a una ciudad, So he didn't just go to one city. sino se fue a publicar a 10 ciudades So he went to proclaim to 10 cities lo que Jesús había hecho con él. what Jesus had done with him. Y eso es muy importante, And that's very important porque el Señor conoce la ley because the Lord knows the law de que tenemos que entender that we need to understand de causa y efecto. of cause and effect. ¿Me va entendiendo? Are you understanding? No se me duerma. Don't fall asleep. Rápidamente vamos al versículo 35. Quickly, let's go to verse 35 Oh, el 34. or 34. Perdón, el 33. Let's go to 33. No, el 35. Okay, let's go back to 35. Es que quería predicarle todo eso, pero no tengo mucho I tiempo. wanted to preach the whole thing, but I don't have time. Dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? While he was still speaking, some came from the ruler of synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Escúchame, esto es poderoso. Listen, this is powerful. Dice la palabra que el principal de la sinagoga The word says that the leader of the synagogue, había venido a Jesús primeramente. or the ruler, had come to Jesus first. Su hija estaba muy enferma His daughter was very sick, y le dijo, Señor, and he said, "Lord, ven y ora por mi hija. come and pray for my daughter." Era uno de los principales de la sinagoga. He was one of the rulers of the synagogue. Era un hombre con He autoridad. was a man of authority, Y reconoció esa autoridad en Jesús. and he recognized that authority in Y Jesus. dice la palabra que cuando él fue a And the Jesús, word says that when he went to se Jesus, postró delante de él he knelt before him, y le dijo, and he said to him, Señor, por favor, "Lord, please, mi hija está muy enferma. my daughter is very sick. Ven y sánala. Come and heal her." Y el Señor contesta, And the Lord answers, voy a ir a sanarla. "I'll go to heal her." Y dice la palabra And the word says que en el trayecto, that on the way,
una mujer que tenía flujo de sangre, a woman with an issue of blood, oyó hablar de Jesús heard of Jesus, heard about people speaking of Jesus. y oía las maravillas que Dios hacía a través del Señor Jesús. And she heard all the wonders that the Lord did through Jesus. Y cómo mucha gente era And sanada. how many people were healed. Y dice la palabra que por 12 años esta mujer tenía una enfermedad. And the word says that for 12 years this woman had a sickness. Y había gastado todo su dinero en los doctores. And she had spent all her money on doctors. Y dice la palabra algo muy And the interesante. word says something very Y en interesting. lugar de sanarse, And instead of healing, le iba peor. it was going even worse. Le iba peor. It was getting worse. Y dice la palabra And the word says que cuando oyó que Jesús venía, that when she heard that Jesus was coming, ella fue a Jesús she went to Jesus. y fue a tocar el manto del Señor. She went to touch the mantle of the Lord, El cordón del manto del the hem Señor. of the garment of the Lord. Y dice la palabra And the word says que había una multitud that there was a multitude que apretaba a Jesús. that would press Jesus. Había una multitud There was a rodeando a multitude Jesús. surrounding Jesus. Y esta mujer And this woman decía en su mente, said in her mind, si solamente if I can only toco el borde de su manto, just touch the hem of his garment, voy a ser I will salva, be healed. voy a ser sana. I will be healed. Si solamente If only causa, cause, efecto. effect. Si solamente If only toco, I touch, voy a ser sana. I will be healed. Y dice la palabra que esta mujer se abrió camino And the word says this woman opened the way and opened the way, y tocó, and she touched, tocó, she touched, tocó she touched el manto del Señor. the mantle of the Y Lord. dice la palabra que el Señor se para, And the word says that the Lord stood up. se para, He stood up. detuvo su caminar He stopped walking, y dijo, and he said, ¿quién me tocó? who touched me? Y los discípulos le dicen, And the disciple said, ay Señor, ¿cómo que quién te tocó? Lord, what do you mean who touched you? Hay una multitud apretándote. There's a multitude, you're pushing, you're pressing on Hay una you. multitud al lado There's a tuyo. multitude around ¿Cómo you. que quién te What tocó? do you mean who touched Y you? el Señor Jesús dice esto, And the Lord Jesus says this, es que sentí it's that I felt que el poder salió de mí. that power came out of me. Escúchame, Listen, el poder salió del the Señor. power came out of the Lord. La mujer no fue a pedirle ser The sanada. woman did not go and ask to be healed. La mujer entendía algo que tenemos que The entender. woman understood something that we need to Si understand. solamente lo toco. If I can just touch him. No dijo si solamente le pido que ore por He mí. didn't say if I just ask him to pray for Si me. solamente le toco, If I just touch him, voy a ser I sana. will be healed. Y dice la And the palabra word says que cuando fue y lo tocó, that when she went and touched him, al instante at the instant, la sangre se secó the blood The issue dried of up. blood. The issue of the blood dried up, y fue sana. and she was healed. Y dice la palabra que sintió que fue sana. And the word says that she felt that she was healed. Y la mujer ya se iba And the woman was leaving con su milagro. with her miracle. Pero Jesús se detuvo. But Jesus held himself and stopped. ¿Quién me tocó? Who touched me? Y la mujer And the woman dijo, said, me descubrieron. I've been exposed. Y dice la palabra que la mujer vino, And the word says that the woman se came, postró delante de él. she knelt down before him, Y Jesús le dijo, and Jesus said to her, hija, daughter, has sido sanada you've been healed de tu azote. from your what? Azote de tu problema. From the problem that you've had. Has sido sanada. You've been healed. Yo quiero decirte, iglesia, I want to tell you, church, entendemos la causa y el efecto. do we understand the cause and the effect? Si esta mujer no hubiera hecho nada, si hubiera quedado sentada, If this woman wouldn't have done anything and just remained seated, no, esta mujer sabía que algo iba a pasar. this woman knew that something was going to happen. Si lo tocaba, If she would touch him, ella iba a ser sana. she was going to be Y healed. fue completamente sana. And she was completely healed. Ahora, volvemos al versículo 36. And let's go back to verse 36. Le dijo, no temas, cree solamente. He said, do not be afraid, only believe. Y versículo 37. And verse 37. Y no permitió que nadie lo siguiese sino Pedro y Jacobo y Juan, hermanos de Jacob. And he permitted no one to follow him except for Peter, James, and John, brother of James. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw the tumult of those who wept and wailed loudly. Y entraron y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. When he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." Y dice el 40. Verse 40 says, Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. and they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Escúchame. Listen, Dice la palabra que Jesús echó fuera a unos 2000 demonios de un hombre. the word says that Jesus cast out about 2,000 demons from a man. Ahora Jesús está echando fuera Now Jesus is casting out de una casa from a house a todos los incrédulos. to all the unbelievers. Solamente se quedaron The only ones that remained back los que were querían ver la gloria de Dios. those who wanted to see the glory of God. ¿Quién quería ver la gloria de Who Dios? wanted to see the glory of God? El papá y la mamá. The mother and the father. Porque la hija había muerto. Because the daughter had died. Y tenemos que entender And nosotros we need to understand que cuando usted quiere un milagro, that when you want a miracle, no puede estar recibiendo alrededor de usted you cannot be surrounded by con personas que no tienen la misma fe de usted. people that do not have the same faith that you do. Porque esas personas harán un efecto negativo en tu fe. Because those people will have a negative effect on your faith. Cuando le dijeron al papá, ya no molestes al maestro, When they said to the father, "Don't bother the teacher, the master, tu hija ya murió. your daughter is already dead." Y Jesús dice que cuando él oyó, And Jesus says that when he heard, cuando Jesús oyó, when Jesus heard, le dijo al padre, he said to the father, no temas, "Do not be afraid, cree solamente. only believe." Eso es algo poderoso. That's powerful. El Señor le está diciendo, The Lord is saying, hay una causa there is a cause y hay un efecto. and there's an effect. No temas, Do not be afraid, cree solamente. only believe. Y dice la palabra, And the word says, en el versículo 41, in verse 41, echándolos todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ya lo dijimos, el 40. yes, El 41. 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Then he took the child by the hand and said to her, "Talitha kumi," which is translated, "Little girl, I say to you, arise." Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. Versículo 43. Verse 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. But he commanded them strictly that no one should know of it. Y dijo que se le diera de comer. And he said that she be given something to eat. Escúchame. Listen, Parece que muchas veces el Señor Jesús it's as though many times the Lord Jesus le gustan las bromas. likes to joke around. Había una multitud There was a multitude de llorones afuera. of weepers outside. ¿Dónde estaba la multitud? Where was the multitude? Afuera. Outside. ¿Sabes algo? You know something? Cuando vieron a la niña, a la que estaba muerta, When they saw the girl who was dead, que había resucitado, that had resurrected, dice la palabra que tenían gran temor. the word says that they had great fear. Le dijo el Señor a los padres, The Lord said to the a parents, los padres de la niña, to the parents of the girl, que nadie lo sepa. that no one know of it. Que nadie lo sepa. That no one knows of it. La gloria de Dios The glory of God no se puede esconder. cannot be hidden, Porque todos because all lo iban a ver. were going to see it. Todos iban a ver a la niña They were all going to see the girl que estaba viva. who was alive. Tenemos que entender. We need to understand. Dios, Jesús le dijo al Padre, Jesus said to the Father, no temas, "Do not be afraid, cree solamente. only believe." Jesús le dijo, Jesus said, no temas. "Do not be afraid,
¿Cuál fue la causa? What was the cause? ¿Cuál fue el efecto? What was the effect? El efecto fue la resurrección de la niña. The effect was a resurrection of the girl. Amén. Amen? Amen. Esa niña That little girl iba a hablar was going to speak solamente only con su presencia. with her presence. Porque todos iban a decir, Because they were all going to say, ¡Hey, la niña que murió! hey, the girl who died, ¡La que the resucitó! one who resurrected. Causa y efecto. Cause and effect. Todo el mundo lo iba a hablar. They were all going to speak about it. Todo mundo lo iba a hablar. Everybody was going to speak about it. No se me duerma. Don't fall asleep. Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4. Si el Señor le dijera, If the Lord would say to you, habla todo lo que he hecho en ti, speak everything that I have done in you, ¿tendríamos mucho que decir? would we have a lot to say? Hola. Hello. ¿Tú tienes mucho que decir? I have a lot to say, yes. Are you saying it? Yes. 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 Yo quiero que entiendas lo que te voy a decir. I want you to understand what I'm going to say. Jesús Jesus muchas veces ve lo que tú y yo no podemos ver. oftentimes sees what you and I cannot see. Él es el alfa, He is the Alpha. Él es el omega, He's the Omega. Él es el He's principio, the beginning. Él es el fin. He's the end. Él no ve tu problema, He doesn't see your Él problem. ve tu solución. He sees your solution. Hola, Hello. nosotros vemos el problema en ese momento. We see the problem in this moment. ¿Cuántos tenemos problemas? How many of us have problems? ¿Qué pasaría What would happen si en lugar de ver el problema, if instead of seeing the problem, empiezas a ver la you solución? begin to see the solution? El Señor le dijo al Padre, The Lord said to the Father, no temas, do not be afraid. no temas. Don't be afraid. En lo natural, In the natural, ¿cómo no vamos a sentirnos conmovidos por la muerte de un ser querido? how can we not feel shaken by the death of a loved one? Pero el Señor le dijo, But the Lord said to him, el Señor lo oyó. the Lord heard him. El Señor oyó el reporte. The Lord heard the report. No molestes al maestro. Do not bother the teacher. Ya murió. He died. El Señor no le dijo, bueno, traté de hacer algo por ti. The Lord didn't say, well, I tried to do something for you. Traté de hacer algo por tu hija. I tried to do something for your daughter, Pero ya murió. but she died. Le dijo algo poderoso. He said something powerful. No temas. Do not be afraid. No temas. Do not be afraid. No temas. Do not be afraid. ¿Por qué? Why? Porque el temor Because fear es lo inverso de la fe. is the opposite of faith. Cuando tenemos temor, When we are afraid, alimentamos nuestro enemigo. we feed our enemy. Cuando tenemos fe, When we have faith, alimentamos nuestro espíritu. we feed our spirit. ¿Cuántas veces no sentimos temor? How many of us don't ever feel afraid? Y el temor, dice la palabra, es un espíritu. And fear, the word says, is a spirit. El temor no es una emoción, Fear is not an emotion. el temor es un espíritu. Fear is a spirit. Bien, vamos a ver el versículo 23. Verse 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Dilo conmigo, Say it with me. dice la palabra, predicando el evangelio del reino. Preaching the gospel of the kingdom. No los oigo, Can't hear iglesia. you, church. Preach the gospel of the kingdom. Sanando toda enfermedad Healing all sickness Healing all. y sanando toda dolencia del pueblo. and healing all kinds of disease among the people. Dígalo conmigo, todo. Say it with me. All. Toda enfermedad. All sickness. O sea que no dice algunas So it enfermedades. doesn't say some sicknesses. Dice toda It enfermedad. says all sickness. Toda enfermedad. All sickness.
Jesús tiene el poder para sanar toda enfermedad. Jesus has the power to heal all kinds of sicknesses, Yes. Toda enfermedad. all sickness. Versículo... todavía no termino el 24. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. But his fame went throughout all of Syria, and they brought him to all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them all. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? ¿A cuántos sanó? How many did he heal? Oh. A He todos. healed them all. Dale agua. ¿Para qué? Dale agua. ¿Y sanó a quién? A todos. And he healed who? All. A todos. He healed all. Ahora ponme atención. Now pay attention. Ponme atención, por favor. Pay attention, please. ¿Por qué estaba ocurriendo esto en la zona donde el Señor estaba predicando? Why was all this happening in the area where Jesus was preaching? Porque hubo una causa Because there was a cause y había un efecto. and there was an effect. ¿Y qué era el efecto? And what was the effect? Que el Señor That the Lord ya no estaba siendo expulsado de la región. was not being kicked out of the region. El The Señor Lord estaba siendo recibido en la región. was being received, welcomed in the region. Y dice la palabra And the word que says le traían a that Jesús they would bring Jesus, los que estaban enfermos, those who were sick, los que tenían dolencias, those who were wounded, a los afligidos, the afflicted, a los de diversas and enfermedades, those who had diverse infirmities, a los atormentados, the tormented, a los the endemoniados, demon-possessed, a los lunáticos, the lunatics, the a epileptics, los paralíticos, the paralytics, y los sanó. and he healed them. Versículo siguiente. Next verse. Y le siguió mucha gente de Galilea, Great multitudes followed him from Galilee, de Decápolis, and from Decapolis, de Jerusalén, from Jerusalem, de Judea from Judea, y del otro lado del Jordán. and beyond the Jordan. Decápolis, Decapolis, Decápolis. Decapolis. ¿Quién fue el primer evangelista en Decápolis? Who was the first evangelist in Decapolis? Aquel que le decían The one who they said to him, el endemoniado Gadareno. the demon-possessed Gadarene. Wow. Él fue el que se convirtió He was the one who converted en la causa in the cause y en el efecto and in the effect de que muchos oyeron that many heard su testimonio his testimony, y muchos creyeron. and many believed. Muchos creyeron. Many believed. ¿Y por qué muchos And creyeron? why did many believe? Porque muchos oyeron Because many heard lo que Jesús le dijo que dijera. what Jesus told him to say. Si Jesús no hubiera enviado al que había sanado If Jesus had not sent the one who he healed, y le hubiera dicho, quédate conmigo, and he would have said, stay here with me, quédate conmigo. stay here with me. ¿Sabe? A Jesús le importa más It matters more to Jesus que tu milagro, that your miracle, que tu testimonio, that your testimony, muchos lo sepan many would know about it, y no que tengas un testimonio secreto. and not that you would have a secret testimony. Por eso Jesús le dijo a los padres de la niña, That's why Jesus said to the parents of the little girl, que nadie lo sepa. let no one know. Jesús, Jesus, ¿cómo podemos ocultar how can we hide la resurrección de mi the hija? resurrection of my daughter? Hola, Hello? es difícil, It's difficult. es difícil It's difficult que la gloria del Señor that the glory of the Lord, la podamos cubrir. that we be able to hide it. Nosotros nos apellidamos, bueno, es que no sé si en español sale, pero en inglés tal vez no. In Spanish it'll come out, but in English maybe not. Usted sabe que los apellidos You know what the last names eran dados por posiciones geográficas muchas veces. oftentimes were given due to geographic positions?
o lugares donde la gente vivía, or places where people lived, o la profesión que la gente tenía. or the profession that people had. Por ejemplo, For example, hay mucha gente que tiene diferentes apellidos. there are people that have different last names. En español tal vez se escucha bien, en inglés tal vez no va a hacer ningún efecto. In Spanish it's going to be good, but in English it may not have an effect. Pero Adán, But Adam, el Señor le dijo a Adán, the Lord said to Adam, no comas de ese fruto, do not eat of that fruit, porque el día que lo comas, because the day that you eat of it, Pérez serás. yeah, it doesn't sound in English at all. You will perish. Y hay un apellido que se llama Pérez. And there is a last name that's called Perez. Perish. Y hay apellidos que tienen que ver con la geografía, con la profesión de la familia. And there are names that have to do with the geographic location of the profession of the families. Bueno, para que se rían un poco. So you would laugh a little bit there. ¿Cuánto efecto estamos causando en nuestro alrededor? How much effect are we causing in our surrounding? Tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nosotros. We have the Spirit of God within us. Y tenemos que empezar a publicar. And we need to begin to publish. El Señor sanó, liberó al que había estado atormentado por una legión. The Lord healed and delivered the one who had been tormented by a legion. Y su vida no fue la misma. And his life was never the same. Muchas veces decimos, mi testimonio, tal vez mi testimonio no es tan fuerte como el de otra persona. Sometimes you might say, my testimony may not be as strong or powerful as other people's. No, No, tu testimonio es poderoso. your testimony is powerful. El que vivas un día más, That you live another day, tal vez no lo tomes en cuenta, you may not take into account. pero es un testimonio. But that in itself is a testimony. Amen. Amen. A veces necesitamos realmente recapacitar. Sometimes you really need to think, ¿Qué efecto estamos teniendo? what effect are we having? Estamos escuchando, Enrique y yo, una predicación el día de hoy. Enrique and I were listening to a preaching today, Y realmente Dios nos habló al corazón. and really the Lord spoke to our hearts. Y verdaderamente son predicaciones que te retan. And they're really preachings that challenge you. A veces estamos acostumbrados a predicaciones que nos motivan. Sometimes we're used to preachings that will motivate us, Y eso está bien. and that's good. Predicaciones que nos hacen sentir bien. Preachings that make us feel good. Pero cuando el Señor viene, But when the Lord comes, y como dice la palabra, and as the word says, nos viene a exhortar, comes to exhort us, muchas veces no nos gusta. we oftentimes don't like it. Porque la exhortación Because exhortation es una confrontación is a confrontation de tu situación. of your situation. ¿Y a quién le gusta ser confrontado? And who likes to be confronted? A nadie. No one. Tú tienes delante del Señor You have before the Lord una responsabilidad, a responsibility, que es anunciar. which is to announce, Porque cuando tú hablas, because when you speak, habrá un efecto. there will be an effect. Muchas veces Satanás nos dice, Oftentimes Satan will say to us, no hables. no, don't speak. No te van a creer. They're not going to believe you. ¿Sabes una cosa? Do you know something? Si te creen o no te creen, If they believe you or don't believe you, ese no es tu problema. that's not your problem. Esa no es tu That's responsabilidad. not your responsibility. El que tú hables That you speak es tu responsabilidad. is your responsibility. La palabra nos enseña The word teaches us que un día estaremos delante de la presencia that one day we'll be before the presence, y Dios nos va a recompensar. and God will reward us. Y dice la palabra que habrá coronas. And the word says that there will be crowns, Y estas coronas and those crowns
hablarán will speak de la dedicación que tuvimos of the dedication that we had en el servicio del Señor. in service to the Lord. Con eso quiero terminar. With this, I'd like to finish. Hay una anécdota, There's an anecdote de que había un pastor en una congregación muy grande that there was a pastor in a very big congregation, y había un conserje, el que limpiaba los baños y el que hacía los aseos. and then there was the janitor who cleaned the washrooms and cleaned, Y dice que los dos murieron and they both died. y llegaron a la presencia de Dios. And they got to the presence of the Lord. Y llegaron ángeles con coronas. And angels with crowns came. Y venía una corona muy grande And there was a big crown con muchas piedras with many stones, preciosas. precious stones. Habían rubíes, There was diamantes, rubies, diamonds, zafiros, sapphires, de todo tipo de piedras of all preciosas. kinds of precious stones. Grande. Big. Y había una corona And there was a little crown de cobre. that was copper. La otra era de oro. The other one was gold. Esta era de cobre This one was copper con una perla. with a pearl. Y dice que los ángeles vinieron And the angels came y colocaron la corona de grande and they put the big crown, de oro the gold crown, con piedras preciosas with precious stones en la cabeza del conserje. on the janitor's head. Y el pastor empezó en ese momento a decir, ¡Ey! 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 The ¡Ey! pastor can say, ¡Ey! hey, 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 No, 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 no. no, 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 Esa no. es mía. That's mine. Yo soy el I'm pastor. the pastor. El otro es el conserje de la He's just the iglesia. cleaner of the Yo church. soy el I am pastor. the pastor. Y le dicen los ángeles, And the angels say to him, si no fuera if it wasn't por la intercesión, for the intercession, por la oración for the prayer de este hombre, of this man, ni esa corona not even that crown te pertenecería. would belong to you. Wow. Qué orgullo. What pride. A veces creemos que nuestras posiciones Sometimes we think that our positions es lo que nos va a dar nuestra galardón, is what will give us our reward, y no es así. and it's not like that. Dice la palabra The word says que tú tendrás un galardón that you will have a reward de acuerdo according to a lo que hemos hecho por el Señor. what we've done for the Lord. Espero que te toque corona. I hope that you get a crown. Hola. Hello? Espero que te toque I corona. hope you get a crown. Por eso es importante. That's why it's important. ¿Qué estás haciendo por el Señor? What are you doing for the Lord? Muchos dicen, no estoy haciendo nada. Many say, I'm not doing anything. Pero si estás orando, But if you're praying, si estás intercediendo, if you're interceding, estás haciendo mucho. you're doing a lot. El mundo espiritual The spiritual realm se mueve por la oración moves through prayer y por la intercesión. and through intercession. Nunca minores Never underestimate o minimices or minimize el poder de la oración. the power of prayer. El Señor nos dice en su palabra, The Lord says to us in His Word, orar pray sin cesar. without ceasing. De modo que no hay vacaciones de la oración. So there's no vacation from prayer. Orar sin cesar. Pray without ceasing. Y si empezamos a obedecer al Señor, And if we begin to obey the Lord, Dios nos dará cosas grandes. God will give us great things. ¿Sabes? Con You esto quiero terminar, With this I'll finish, desde que estoy terminando. since I'm finishing. Jeremías 29 Jeremiah 29 dice algo poderoso. says something very powerful. Y me buscaréis And you will seek me, y me and hallaréis, you will find me, porque me buscáis because you seek me con todo tu corazón. with all your heart. La búsqueda que Dios recompensa The seeking that God rewards, the Lord rewards, no es la búsqueda superficial, is not a superficial seeking. es la búsqueda que como Él dice, se profundiza. It's the seeking that He, as He says, it gets deeper. El Señor dice, escudriña la Escritura, The Lord says to search the Scriptures, y escudriñar la Escritura and to search the Scriptures
no es solamente leerla, It's not just to read them. escudriñarla To search it means es realmente meterte en la to escritura, really get into the scripture. investigar la escritura, Investigate the scripture. no solamente leer la escritura, Not just to read the scripture. es preguntarle al Señor, It's to ask the Lord al Espíritu and the Santo, Holy Spirit, ¿qué es lo que quieres decir aquí? what is it that you want to say here? Si nosotros tenemos esta actitud delante del Señor, If we have this attitude before the Lord, vamos a ver la recompensa del Señor. we will see the reward of the Lord. Estamos empezando el año, We're beginning the year. mucha gente está ayunando, Many people are fasting. hay unos que todavía no ayunan, There's those that still don't fast. pero el ayuno But fasting es un arma de guerra. is a weapon of war. El Señor Jesús nos dijo The Lord Jesus said to us que sin ayuno y sin oración that without praying and fasting, muchas cosas no se van a mover. many things will not move. Y yo deseo con todo mi corazón And I desire with all my heart que Dios se mueva en tu vida, that God would move in your life, que Dios se mueva en nuestras that vidas. God would move in our lives. Y el ayuno es un sacrificio. And fasting is a sacrifice. ¿Por qué sacrificio? Why a sacrifice? En realidad no es un sacrificio, In reality, it's not a pero para sacrifice. mucha gente dejar de comer But for many people to not eat es algo difícil. is something difficult. Pero cuando empezamos a ayunar But when we begin to fast, y empezamos a entender que lo que hacemos es con un propósito, and we begin to understand that what we're doing is with a purpose, porque estamos provocando una causa because we're provoking a cause, para que venga un efecto. so that an effect will come. Y el efecto va a ser And the effect will be la contestación the answer de nuestro ayuno. of our fasting. Los pastores en África, The pastors in Africa, las congregaciones se están levantando por miles y millones de personas. the congregations are raising by thousands of millions of people. No hay en Latinoamérica todavía In Latin America, there is not yet las reuniones que se dan en África the meetings that you see in Africa por 2 millones de personas, by 2 million people, 3 millones de personas 3 million people en una reunión. in one meeting. ¿Sabes algo? You know something? Yo te profetizo I prophesy to you que a Latinoamérica, that to Latin America, a Canadá, to Canada, a Estados Unidos, United States, vendrán ese tipo de that reuniones, type of meetings will come, porque el Señor because the Lord va a traer su reino, will bring His va a kingdom, traer su gloria. will bring His glory. Amén. Amen? De modo que nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. So let's stand, please, and we'll pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, gracias porque estamos aprendiendo thank you because we are learning de que toda causa that every cause que provoquemos that we provoke va a traer un will efecto. bring an effect. Y Señor, estamos pidiéndote en este And momento Lord, we're asking you in this moment que en este año that in this year podamos ver tu mano de poder we'd be able to see your hand of might como nunca antes sobre nuestras vidas. like never before upon our lives. Señor, toca el corazón Lord, touch the heart de cada persona que está escuchando. of each person that is listening Y haz, Señor, and make, Lord, or cause, Lord, que sus corazones sean atrapados por tu amor. for their hearts to be trapped by your love. Que ellos puedan entender, That they would Señor, understand, Lord, que tú les amas. that you love them Y que hay un propósito, hay un llamado and that there is a purpose, there is a calling para cada uno de ellos. for each one of them. Señor, yo te pido Lord, I ask you que todo espíritu que había estado vendando sus ojos, that every spirit that had been blinding their eyes, en este momento tú remuevas toda venda in this moment that you would remove every bandage de su entendimiento of their understanding, y que puedan entender and that they would understand que hay una ley that there is a law que se llama causa y efecto. that is called cause and effect. Y Señor, declaramos And Lord, we declare que tú vas a hacer that maravillas you will do wonders en este año, in this year en la vida de tus in the hijos. lives of your children. Yo profetizo, I Señor, prophesy, Lord, que en el that in 2016, 2016, promesas cumplidas, promises fulfilled, oraciones contestadas answered prayers, y familias and restauradas, families restored, cuerpos sanados bodies healed por el poder del Espíritu Santo by the power of the Holy a Spirit través de la sangre de nuestro Señor through the Jesucristo. blood of our Lord Jesus Christ. Te bendigo I bless you y declaro and I declare que el reino de Dios that the kingdom of God ha venido a nuestras has vidas come to our lives y que su and manifestación that His manifestation
está en este momento is in this moment siendo un efecto being an effect en nuestras vidas. in our lives. El Señor te bendiga. God bless you.